आमे बाघ वृषभ घोड़ा चैती घोड़ा हरिण वृषभ बेस सब नहीं जाओ तार पंजुरी जो व्यक्त या पंजुरी व्यक्त मोटा सूता पैता सूतार ये माने मांकड़ छंदे जो या प्रस्तुत होता है तार जो बड़ी बा शरीर ता कना तार मुखा आउ किछि नाचुवा पिला जो मैंने आगे मुझे शुणी आसी बड़ बड़ आखड़ा शाला मानक बड़ बड़ बेश अच्छे जो गुड़ा कि डेरा बसा आकार डेरी की रखा किए आसिक देखा पूर्णिमा पर्व पर्वाणी समय डेरी के बाहर गाँव मझदान रखा आम समस्त देखुले के प्रकार सब सुंदर सुंदर पोहला माली डिजाइन सब शिल्पी कलाकार कर कौन कराला ना परवर्ती परवर्ती समय आम चिंता कलु कि साम आकार बस या आम नहीं सुविधा मनुष्य समाज आगे नाटक आकार आम प्रदर्शन करें जहाँफल कि आम जो मेसेज आम जहाँ चाहूँ आमर जो पूर्वपुरुष चाहूले जे पशुपक्षी मानक आम निजर करवा आत्मीयता रहा दरकार जीवे गया प्रकृष्ट उदाहरण उज्ज्वल दृष्टांत होची आमर पशु नृत्य बाघ नाच आ गोटे कथा सर जेहेतु बाघ नृत्य संपर्क में आप विशद भाव कहले अनेक किसी अच्छी समय अधिक लगे केवल गोटे जगह आप सीमित ना बाघ नृत्य सहित अभिनय करवा नाटक निर्देशन देवा विभिन्न पुस्तक लिखा आहरी अनेक किसी कथा अच्छी आपे ये सब कला किभली मैनेज करते ये सब कला आप भगवान पाई आगे नापी समस्त जगह प्रदर्शित करने कष्ट हुए नहीं माँ आशीर्वाद माँ अपार करुणा जो माँ आशीर्वाद मातृशक्तिर आशीर्वाद जो से साधना ना मातृशक्तिर उपासना उपासक हवा कौ जन्म प्रारब्ध जन्म सुकृत भाव माँ अजाणी माँ करुणा बारी एत मो प्रति कहीं मुझे अनुभव करते साधनार अधिकारी हाँपाई माँ जो प्रेरणा माँ जो करुणा सेटा हे तो मत बहुत काम दे मो माँ आपण माँ ठाकुराणी माँ व्याघ्रदेवी माँ मातृशक्ति नाटक नहीं बाघ नाच केवल बाघ नाच करें बाघ नाच को जदि एति दूर को पहुँचेबार थिला से बोध हुए सी गोटे उपयुक्त पात्र खोजुला कि मत से प्रकार पात्र करके सी निजे केमती ना यही बाघ नाच नाटक गोटे निर्देशक आवश्यकता रही जड़े लेखक आवश्यकता जड़े गीतिकार आवश्यकता जड़े जड़े वाद्ययंत्र शिल्पी आवश्यकता रही जड़े चित्रकर आवश्यकता रही जड़े चित्र मुखा खोदे कर शिल्पी आवश्यकता रही आउ जड़े भल एंकरिंग कर भल कि साहित्य समाज को किसी वार्ता बांटी पार्थुवा जहाँकि समस्त प्रकार आवश्यकता रही केमती ना देखु बर्तमान जदि आम आपको दिल्ली को धरिकी जावा आपको धरिकी लंडन को जावा आपको धरिकी न्यूजीलैंड जावा आपको धरिकी बर्लिन जावा पेरिस जावा ताकू कौन कले मु नहीं पारे एटा बड़ा बेसु को मु काटिकी खंड खंड कर देछि मु जड़े शिल्पी हो जोड़ी पार्छ आज मुखाटा भांगीगला हठात गोटे अधघंटे भितर मुखाटा या मुझे शिल्पी जो नई जाती आउ जो शिल्पी पर निर्भर कर चेष्टा कर ना आज हठात गोटे कौटी गोटे आसला से किसी गोटे सचेतनतार वार्ता गीत लिखिक गाया ये प्रकृति सहित खेलानी आम ज्ञान आउ से खेल खेलिले डुबी जीव धरा आउ से खेल खेलिले डुबी जीव धरा आउ पड़ाइब साई साई लो चंपा कनक चंपा गाई पार्छ निजे लिखुचे निजे गीत गाइबार जानिचे
ବା ନିଜେ ରିଦମ୍ କରିବାରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଜିବା କଥା ତାକୁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଜିଣି ପାରିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଲେଖିଛି। ଆରେ ମୋ ବନ୍ଧୁରେ, ଆରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଆରେ ମୋ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟି, କେତେ ବୀର ସେଠି ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ ସଂଗ୍ରାମ କରି, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ ସଂଗ୍ରାମ କରି, ଇତିହାସ ଗାଥା ସେ ରଚିଛନ୍ତି, ସେ ରଚିଛନ୍ତି, ସେ ରଚିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ବନ୍ଧୁରେ ଗାଉଛି, ଆହୁରି ମୋର ମାଟିର ହଳିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଘ ନାଚଟିକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ବାଦ୍ୟଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ବା ବାଘ ନାଚ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେଇ ବାଦ୍ୟଟିକୁ ବାଛାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଢୋଲ ଏସବୁ ବାଦ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏଇ ବାଘ ନୃତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଟିର ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଦ୍ୟଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚାଙ୍ଗୁ। ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଡ୍ରମ୍। ମାନେ ଚାଙ୍ଗୁର ବାଦ୍ୟ ବାଜନା ଶୈଳୀଟା ଗୋଟେ ବୀର ବାଦ୍ୟର ବାଜନା ଶୈଳୀ। ଚାଙ୍ଗୁ ବଜେଇକି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଧାଣ୍ଡରା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଧାଣ୍ଡରା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଜାରମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଉଥିଲେ। ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଶୁଭେ, ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ବାଜୁଥିବାର ଚାଙ୍ଗୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ବାଘ ବାଜାକୁ ଆମେ ନେଇଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କହରବା ଆଠତାଳି। କହରବା ଆଠତାଳିରେ ଯେଉଁ ବାଜାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୀର ବାଦ୍ୟର ବାଜା। ଚୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦା ଚୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦା ଚୁଡ଼ି ଜୟ ଜୟ ଚୁଡ଼ି ଚାନ୍ଦା ଚୁଡ଼ି ଜୟ ଜୟ ଚୁଡ଼ି ଜୟ ଜୟ ଚୁଡ଼ି ଜୟ ଜୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଜା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଘ ସଭା ହେବା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଘର ସଭା ହେବା, ସେ ଭିତରେ ମଜିଯିବ ହଜିଯିବା। ବାଜା ବାଜିଲା ମାନେ ପାଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଠିକି ପଡ଼ୁଥିବା ସେ ବାଦ୍ୟ ତାଳ କେବଳ ଚାଙ୍ଗୁରେ ବାଜିପାରେ, ଢୋଲରେ ବାଜିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତାଳ ଖୋଳ ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇ ବାଦ୍ୟର ରିଦମ୍ ଆସିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ କହରବା ଆଠତାଳି କହିଲି। କହରବା ଆଠତାଳିର ତାଳଟା ହେଉଛି ବୀର ବାଦ୍ୟର ତାଳ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଗରେ କିଛି ଏଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଚାଙ୍ଗୁ ବଜେଇକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ପାଖାପାଖି ତ ଅନେକ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଥିଲା। ଶେରଗଡ଼, ଧରାକୋଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଠଗଡ଼, ଖେମୁଣ୍ଡି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇନାମ ଜମି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନବିକତା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନବିକତା ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରୁ ଲୋପ ପାଇପାଇ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜି ଯାଉଛି। ଏଇ ମଣିଷ ପଣିଆ କେମିତି ନ ହଜୁ, କ'ଣ କଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜିବନି, ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋର ସମସ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଆଜି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରି ଖାଇ ଚାଲିଛେ। ଯେଉଁ ଗଛର ସିଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିକି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇକି ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେଇ ଗଛକୁ ଆମେ ମାରିକି କାଟିକି ଗଡ଼ କରିକି ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛେ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରି ଚାଲିଛେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ସାର୍, ବାଘ ନାଚରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
केते गोटी देश आपण अंतर्जातीय स्तर रे केते गोटी देश जाइछन? अंतर्जातीय स्तर रे प्रथमे 1987 मसीह सोवियत रूस, तापर 88-89 इंग्लैंड, तापर मॉरिशस, बर्लिन, पेरिस, तेनिदा, न्यूजीलैंड विभिन्न प्रकार देश जाइए। आउ जो मान सहित मुझे जाइए अन्य प्राइवेट प्रोग्राम से प्राइवेट प्रोग्राम ना कहीपरि ये क्या सहित संयुक्त भाव निजर भावे मत आईसीसीआर तरफ आम जो राष्ट्रीय स्तर भारतीय संस्कृति संबंध परिषद अच्छी से संबंध परिषद रे आमर दल रेजिस्ट्रीकृत सरकारी पंजीकृत तेणुक सी जो आम भारत उत्सव हो भारत को प्रतिनिधित्व करने आ गोटे कथा आप संगीत नाटक एकाडेमी अवार्ड सी यात्रा किभली थिला? संगीत नाटक एकाडेमी पाइबा मो जी खुशी कर मो माटीर ये जो कला साधना मु निश्चित भाव गर्व गौरव सम्मान देवी ये सबू माटी सम्मान पाइब मो माटी सम्मानित हमार कौन नहीं तार अर्थ आम निजे निजको दुर्बल आम कर आम माटी 250 प्रकार लोक कला लोक संस्कृति लोकनाट्य लोक नृत्य परंपरा किंतु अन्य मान नहीं आज सम्मान पाँच किंतु मो माटी कहीं पाइबनी आम सब अयोग्य आम निजको ये माटीर संतान भाव गर्व गौरव कर किसी मान ना से बाघनाच सबकि नाच पाई रजनाट पाई सुभद्रा परिणय पाई आड़शी तो पाँच किंतु मो बाघनाच मुझे साधना कर साधना कर मो साधना करुवा नाटक कहीं संगीत स्वीकृति प्राप्त हम ना मोर थिला मन भितर बहुत खुशी लगे जे मो माटी मोर ना कहवा पूर्व मो माटीर ना बारंबार घोषणा होता मंच दुर्गुला जे गंजाम जिलार भंजनगर अंचल आसवा नारायण महाराणा को आम आज संगीत नाटक एकाडेमी स्वीकृति प्रदान कर बहुत खुशी जे मो जीवन सार्थक मोर साधना स्वीकृति पाई।